देख सचिवालय बसी सबुतर जाई कौन गोटे करताली दौच पखाड़ी बसी जाऊच मेलार बसी जाऊच गीतरे बसी जाऊच शोबार बसी जाऊच हसियार बसी जाऊच खाली प्रहसन चली ये लोक मुख्यमंत्री या पानी गार ये योजना जहा कर मानुना मिशुना कौन अच्छी कि प्रभात विश्वाल आ तो किसी ना से चिट फंड पड़ की सफा कि ना से बिकड़े बीजेपी आश्रय ने चिट फंड रु खसापी बचापी जातु वेस्ट बेंगल रे जमी ड्रामा होती इस्तफा दे सेठे इस्तफा दे वेस्ट बेंगल ड्रामा होती सेमती गुड़ाक ड्रामार परिणत है निजक बचाई निजे बचापी दल परिवर्तन कर बड़ कथा नुहे समस्ते जानते चिट फंड पड़ते से खसापी बचापी से बीजेपी जोगदेवे जई जातु किए जानी बीजेडी रे चिट फंड संपृक्त थिले पड़े तेणु से खसापी बीजेपी की जातु किए पचार जानतु कि ना कि बीजेपी सफा मुझे पंचायत भोट कथा कहूल जे कमिशन डाकी मुझे जमा हेनी आज बाहर जमा हेनी आग भोटर लिस्ट फाइनाल हम जापर माइंड जापर गवर्नमेंट मती गति कौन कि हारी जाए ये पंचायत हारी जाए मोहन माझी देखी सारे जे भक्त दास जोपरी भावे संडुआस आक्रमण कले तृणमूल स्तर को जाई पंचायत को जाई ब्लॉक को जाई जिला को जाई छात्र मान एकाठी करवा युवक मान एकाठी करवा माइनर कम्युनिटी मान एकाठी करवा आदिवासी हरिजन मान एकाठी करवा महिला मान एकाठी करवा जो अनुसार गलानी से देखले कांग्रेस निश्चय पंचायत जितब तेणु गड़े दवाई चाल करी भोट गणति ना घर घर बुलिक भोट गणति करेंगे जानतु केते दिन पर करेंगे जेबे करेंगे कांग्रेस कमिंग पिला पैसा नदेला आडमिशन हो पारुने मोहन बाजी कई मुख्यमंत्री तमर प्रतिश्रुति तमर जवाब तमर जहा ऑर्डर पानी गार कॉलेज गले पिला माने आग टंका डिपोजिट कले आडमिशन होरी नाही कहले एक रू पीजी मागेणा कौ मागेणा कौटी मागेणा जो कॉलेज को जाओ पिला डिपोजिट कले आडमिशन हो गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो सबुठी हो प्रहसन करनी मोहन बाजी ये ड्रामा करनी केही तुम कथा मानुना कौन सी कर्मचारी मानुना खाली मुझा देखुची ए चीफ सेक्रेटरी महोदय तमें प्रोग्राम गुड़ाक कहीं चका पकई बस जाऊच तुम सचिवालय रे मुख्यमंत्री जो डिसीजन नौटा केमती वर्कआउट हम लोकों पाखे से योजना पहुंचो ताकू देख सचिवालय बसी सबुतर जाई कौन गोटे करताली दौच पखाड़ी बसी जाऊच मेलार बसी जाऊच गीतरे बसी जाऊच शोबार बसी जाऊच हसियार बसी जाऊच खाली प्रहसन चली ये लोक मुख्यमंत्री या पानी गार ये योजना जहा कर मानुना कौ सचिव मानुना कौ डायरेक्टर मानुना कौ विभाग मानुना सब पानी गार साथ समान कर मुख्यमंत्री की कहते गोटे सस्ता मुख्यमंत्री खाली सस्ता कथा गुड़े कहते कौ गोटिक के स्टाफ भी कहीं मानुना आदि मानु था आईन श्रृंखला एत विशृंखला होता लोप पाई जाता डेली मर्डर होता डेली डकायत होता डेली रेप होता डेली नारी निर्यातन होता लज्जा घोर लज्जा पिला माने जीव हारास एकदम पेरेंट्स भाई भौणी माने हारास समस्त भावितले क्लास 1 रु पेजी पर्यंत मागेड़ा पिला पढ़े हो पार्लानी
ସବୁଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆଡମିସନ। ମିଛ ଯୋଜନା ଏଡା ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଯୋଜନା, ଲଜ୍ଜା, ଅତି ଲଜ୍ଜା। ଏ ନାଇଁ ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୁଣା ବହିରୁ କି ପଇସା ପାଇବେ ସେ? ବାହିନୀ ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରେ କହନ୍ତୁ ତାରା ବାହିନୀ ପାଇଁ କି ପଇସା ହାତରେ ପାଇବେ? ଇଏ ତ ଏଇ ଦେଖୁଛ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭୁଲ ବାହାରିଛି, 90% ଭୁଲ। ପିଲା ଗୁଡାକ ଅପଦସ୍ତ, ପିଲା ଗୁଡାକ ଜୀବନ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଫେରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ? ଏ ମିଛରେ ମିଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ମିଷ୍ଟେକ୍, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଏ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆରେ? ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଏ କି ମାଣ କିଏ ବସଉଛି ଆଜିକାଲି? ଆମେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଘରୋଇ ଲୋକ ବସଉଛୁ, ଏ ସହରରେ କୋଉ ମାଣ କିଏ କରୁଛୁ କୋଉଠି? ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହବ ବୋଲି। କିଏ ଜାଣି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପ୍ରଭାତୀ ମାନବ ନିଜେ ମାଣବସା କରନ୍ତି? ସେ ନିଜେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଣବସା? ସେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, 30ଟା ଟଙ୍କା ଦିନକୁ, କୋଟିପତି ହେଇଗଲେ ବହୁତ ମହିଳା। ଅଲାଜୁକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏରା ବେକାରିଆ କଥା, ଶସ୍ତା କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୁଲେଇବ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ? ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ତମେ କଣ ଅଧିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମକୁ ପଢେଇବ? ଅଲାଜୁକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏକଦମ। ଏଇ ଫେରିଲି, 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକି ଆସିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଗ ସକାଳୁ ଉଠେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡରି ଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଡରି ଯାଉଛି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଡରିକିରି ବିଜେପି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଗଣତି ନାଁରେ, ଜନଗଣନା ନାଁରେ ଟାଇମ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଦେଲା। କାଲିଠୁ ସରିଲାନି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇସ୍କନ ଆମେ ତାଲା ପକେଇବୁ। ଇସ୍କନ ଜଗତର ନାଥ, ବିଶ୍ୱର ଦେବତା। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଂଙ୍କର ଦେବତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଚାଲେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ରେ ଇସ୍କନ ଚଲାଏ, ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯାଇ ତାଲା ପକେଇବୁ। ଆମେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ଦେଇଥିଲୁ ଜମି ଇସ୍କନକୁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଲକ୍ଷ ରାଜାର ବଉଳମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆମର ରାଜା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ଯୋଉ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ତାର ଜବାବ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମିଶିକିରି ଇସ୍କନ ଆଗ ତାଲା ପକେଇବୁ। ତମେ କିଏ ଜଗତକୁ ଏମିତି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ ତାଲା ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ତାଲା ପଡିବ। ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିଦେଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ କାଲି ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିବୁ। ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଭକ୍ତ ଦାସ ପରମିଶନ ଦେବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଦିନ ପରମିଶନ ଦେବେ, ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ଅଫିସ ତାଲା ପକେଇବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା ସେ ଜମି। ଏଗୁଡାକ ଅତି ଲଜ୍ଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି ଇସ୍କନ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଡ ଅଫିସ ତାଲା ପକେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ନୀତି ପୂଜା ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରଥ ଫଥ ଚଲେଇ ଦେବୁନି, ତାଲା ପକେଇବୁ। ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନର ଯୋଡି। ନବୀନର ଯୋଡି ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡି ନବୀନ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ବିଜେଡିରେ। ସେ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କର କରାଯିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ନବୀନ, ସୁଜାତା ବସି ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ସଭା ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଗଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପକ୍କା। 2029 କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ଭକ୍ତ ଦାସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବାଉଳରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଦେଲେ, ତା ବାପା ତ ଆଉ କଣ, ତା ପୁଅ ହବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଠି ଭକ୍ତ ଦାସ ହବ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।